Assalamu alaikum marin trinkano sonin kallumo sonin kan kamukano hasunka ogare khibaru beni kita khadanga Afrique jamanunga gom lenki sibitinga mois de août abitinyerundinga bano atampilende segundinga sine wujunu fili tampile adobani ogare khibaru beni kita khadanga Afrique jamanunga lenki sunkinga ofakunya tongini khadanga hogarni wasabani bani gel khayimera jonkama gene FM Afrika dambinga lenke sibitin khibarunga honi tongin takadanga jamani bega ho Nigeria jamani nyam Nigeria jamani nga Jean Fra kuti yambange urodu nanta usagere kanta kamunga sere buruku beni ganonga oge khille fayanonga imakiti ga fallan sere khi memukume tanyere adosro segi kumboni yonkinga hatu trinkinga hotel khadanga nokube gene gel Nigeria jamani nga ondagiri gel Nigeria jamani nga hotel khadanga Chad jamani nga Chad jamani kunga jamani lomu yugo yahare lemine khirsi yilli kredo wachana khanga swambu sellanga hogatno oldas itorde benga hagen jamina na drindo kusimende beri manenchigi jamal lomu igbogu iger oldas ndeberi nokube gen gel Chad jamani ngam hato trenkinga hotel khadanga gel Chad torde benga hagen jamina ondagri gel Chad jamani nga hotel khadanga jamani bega ho lagine konakri jamani ngam lagine konakri jamani nga debeke be to ngeni kanka kamyo khore kenya kondono ngam kamyo ke afakani essence nya kunga hato trenke kunga mogoda khadanga nokube gene kanka kutenga agene lagine konakri jamani nga hondagir lagine konakri jamani nga hotel khadanga Sudan jamani nga Sudan ka jamani kunga kamenga atintu kutini Sudan jamani nga jamani lemunga fogebe lenki idili kenchiti nanguru nikane to jimma hay hato trenke nga mogoda khadanga jamani bega ho Sudan jamani nga hondagir Sudan jamani nga dunadon kibarunga oni nyamanta khadanga Senegal jamani nyam Senegal kunga ministre ke bega sikido kilun cross ndembatenga ar ko kunga nanti projet ke be sino tamido folenki Senegal rumunga trenkene agene trammoy ke kunga awo jopene a jopene kandi ma khato trenkenga bari ko kunga nanti kilunga wutenta khadallan kunga trammoy nga awu kille lagana nokube gen Senegal torde be nga Dakar nawtu Dakar bangi 4 aéroport international Blaise Diagne ken kunga khato trenkenga mogor kolon continue nya khadanga gollenga nokube gen Senegal jamani nga hoy khibaru nyamanta khadanga fatamba ken kunga Paris Saint-Germain ido beddan cellande yen me kunga bari kunde ko de nanti Lionel Messi kunga awtengene katte nokube geni Paris Saint-Germain bangi ha khato trenke kunga radio Africa dambinga baro khado kebe ga meta hodo kolon continue yen me gollen kam may nokube gen gelle fatamba ken kare kunga sonin kallo mom sonin kan khamukano kharsrebe ga do melenki khada khamare mi kan do me jibidan fakam e ga khillan fan sheri de manjunda kha khama gir khabatenga khato trenke kunga sasa kuno ir kata khayi gela khayi meradio nga FM Africa dambe sonin kallumo sonin kan kamukano khasunka ogre khibaru beni kita khadanga lenki sibitinga hago mois de août abitinyerundinga sine wujunu fili tampille ado bano atampile ndo segunga ogre khibaru beni kita khadanga Afrique jamanunga ori tongi ta khadanga jamani bega hogel Nigeria jamani nya oni wasanta khadanga jamani bega hogel Nigeria jamani nya bar Nigeria kha jamanu kunga faanu beni ganunga hoga kubene khilin nabru fayanunga yani menta jamani lumunga kusino manmi e khado kebe ga marafanyani maka higa khene naburu maranonga igi naburu ngutu idiga telle nokku kebe ogata danga Jean Fra kuti yambangi naburu gumunga iji tampi itore gouvernement nga akhagar kebe simatam kinna avion nyawto gata gajanga avion kunga daru adi fampakati nokku bege ni kin khenen tambangi kharam mo jerundo walundi menga ke dononga ido naburu ngatel wakati be kunga sedne wakati be tama bomu ag yanki kam maydo nonga ogri jatu be ni kito kunga tanyere ado soro segi kunyambuni yonkinga yagena fayana nga okugati ijamunya ni sisokoni nga nokku bege gelle Nigeria jamani ngam Nigeria ken jamani kunga hido kebe game lenkitam hido ser buruku kunga idi furunja tande nyen meyi nokube gina gelle Nigeria jamani nga onda girigeli Nigeria jamani o takhadanga Chad jamani ya Chad itorde benga hagine njamina ken kutienga hillikero wachana khanga jamani le mo so ambugo sellankunga ido drindo ku simbenge nyime na kubegene Chad jamani ngam drindo ku simbenge do kebe batenga ta ken fanka ma ko kelenki aga kubeni kitenga ogatni militaire ninga nantinta ilenki inte yokumene zaharun qabo ku igadi takenga irtirndi na kubegene Chad jamani ngam nanti Chad jamani ku jamani ku droe aganti yaharun kam mai na kubegene Chad jamani ngam Chad khaya harun ku khari kita nyawt kamunga oldas nanti khata khingen kebe mi kita nokube gene Chad jamani ngam ha Chad kembange de iger kebe ko na demokrasi nyille kat nokube gene Chad jamani ngam baru inti militaire mereng lenki inti militaire mereng ko meni nokube gene gele Chad jamani ngam
onda giri gelle Chad jamani hote khadanga la Guinée Conakry jamani nga debe kebe to ngene kanka hakuti yembangi kunga kamio hore kenyan kono dono bangi kamio ko kebe genyan honta ken essence nyakunga fumbe gatalma wujunu nyeri ado ko motumi litra kenya nyi kamio ken ngam kamio nga akhoni nyi nga debe kebe to ngene kanka kuti yembangi linkitam sella ke lenki angana fay essence mbana njurumi telle kunga bar kamio mumon kunga akhono matani nan cingi kamunga no kube gen la Guinée Conakry jamani ngam hakibe ga surno khrammo anto bonno barki camion dambe agana khunu jamani su ko ya hanjinge be ngoto ndo ngam bar jamani lumo e hotel lampanji ki khoro inday lampanji ki khoro no wakati be ko ngam yimbe nga awira gana jamani be ga khol la Guinée Conakry ken jamani ngam makanka kuti yambange ko gouvernement ngar cross ndenge be ndebe do ngam so summa ha jofe camion ke tinto nga malato nga no kube gen la Guinée Conakry jamani nga khogir jatu be ki donon tam nata camion ke litra nga khebe gen to ken wujunu nyeri ado ko motumi ado litra ne kergi kunya ni camion ke no ngam agni denne nokube gen kankan kuti yambangi khalenge kunga camion kunga aw sakni nga nokube gen la Guinée Conakry jamani nga onda giri la Guinée Conakry jamani nga hotel khadanga jamani bega ho gel Sudan jamani nya Sudan ka jamani kunga isailin tambange ka gungebe idi korenga idi likenchiti na nguru nikani to jimma khayi nokube gen gel Sudan jamani nga na sababu nya Sudan ka jamani nga kha ho ngati yan wacham kamenga atinto kutini kaninga i waxen nyi nga lenki ka gungebe lenki idi korengutu ido wuriye ngame lenki igi kanin to ko jimma khayi nokube gen Sudan jamani nga hergango nyakini gouvernement nga nantana demande nyi khadanga bar khota nyagen bani aw kagu ngebe kam makube ne butun ko tongeni ko ngofine taxulu jumure ko am no kube gen gel Sudan jamani nga xir gangu nyakin gouvernement ngam nantana demande hanifa ba jowe kam may no kube gen gel Sudan jamani nga onda giri gel Sudan jamani nga hotel khadanga jamani bega ho Senegal jamani nga ministre kebe ga sikido killuku cross ndembate ngam arkode nanti tramoy kebe ga gel Senegal jamani nga sino man me Senegal mungam ega taxunu ega trinkini miga fayndi no ngam tramoy ke agan xaw gollini wakati be ko ngam agan xaw galli tray njopana wakati be ko ngam hona kasiman ko tramoy ke ko asini nga adallo ko ngam handanke linki aw finni sikki no ko be gen Senegal jamani ngam Senegal torde be nga Dakar khilaba ndu ko yilikor wacana ngam nanti killuko de wujanta dalla na killuko e wonyemene gollenga aw nyemene mois de décembre a tampille ndo nakatonga tramoyinga aw golle njoppanam nawtu Dakar no nga hagi même paka kat aéroport international Blaise Diagne ko ngam e ken ko ministre ke be gasilo killen xibare mbatenga ad labandi ko nan Senegal mo nga ini hakkilinga ina tagundu ko nga gollunga iro nyemeinga nokube gen Senegal jamani ngam e ken ko mois de décembre no ko nga tramoyinga aga joppeni nokube gen gel Senegal jamani nga onda gel Senegal jamani nga hoytel khibaru nyamata khadanga fatambake nga hoytel khadanga gelli Lionel Messi ko nga duna sulenki asutrongo trinkini kat nokube gen Barcelona bangi kolo pokoronga ido me foot ndangame ido Messi batingam baro Messi ko nga or ko khadanga daru nan tatinta kha imayo londini ko mayo begene Barcelona mayo ko nga lenki ayo ko idi bagi khaningam e ken ko kolo pokoronga iwuda batenga ho kolo bega ko Paris Saint-Germain lenki yado atinteni lenki Lionel Messi agan hotel li contrat nga ina signé o gar khibar fono be de ke to ko Lionel Messi ko nga ayo ko ken dunge nanti hotel Paris Saint-Germain ngam ha khibara ko am labe o gatna rumeur ken ko fonkara ci fanu nyan ko fina ha lenki ko o gar khibaru be ke dante Paris kem bangita ido kebe ga me ko nga ido branchen de lande nyen me ko ngam nanti Lionel Messi an xaw yankana nokku be gen gel France jamani ngam e ken ko nga nokku kebe o gatne Parc des Princes e ken ko Radio Africa dambe xamare me jibidan fa xaw tokin trenkeni ko ngam o gana khibaru be ke da Lionel Messi aga tengene club be ko maga tengene jamane be ko ngam mo se wonto do nyakhal to nga hogir ken xay gel xay mera jonka ma Radio Africa dambe nga hoga kebe ko no Paris Saint-Germain supporter nga nantina nya trinkanda no fonne e ko yimene Parisien nya hakken ko nga o suka mbone sele nya bar Lionel Messi lenki aga nari gel Paris bangi lenki supporter nga xaydo oldas nya ciki no khube gen gel Paris Saint-Germain ken ko khato trenki nga onda khibaru be ni kita gel Messi no ko nga inshallah rabbi o se wonto do nyakhal to nga mo gedi ken xay gel xay mera jonka ma Radio Africa dambe nga sonin kallumu sonin kan xamu kano kimbaka ado kin xenna saylindo bambo ko nga hakke su ko ta ko nga trenkini or ko nyi ndendo xantande nga nakine silami le men ko mantenga fofu ko trinkanam lowolo bango ba hodo ko nyinde ngaru kin xasu ko mantenga o modi nindo almamini debgumo nya xamala ngulu wara sukunyi o tana xasu assalamu alaykum kin ko nga lenko ko nyinde xarfen de ngona kin dangrim no danga gel no ko be gen murtani jamane nyam gidi ma xakuti nyen ko itu trinkana dangrim kuti yambangi kin ko ko nyinde ndo xantande nga horkino modi ni almamini debgumo nya xamala ngulu wara sukunyi hakke su ko trinkana gel dangrim ma godanga no ko be gen gel murtani jamane ngam o ta xasu danga assalamu alaykum kin ko mari trinkano Allah subhanahu wa ta'ala afon nan ci danka ko ndakal
lanka ko gana dungi ko ko men sal fana karim o gana khibaru beni kita mogel kata khay gel khay mera jon kam FM Africa dambinga khado serbe ngay do melenki khata xamare mi kany do me jibidan faram e ga khili l'enfant série de manjunda kham palinja ya gatni monument renaissance du Sénégal e ken ko nga or ko kita duna don khibaru ngam ori tongi ta khadanga jamani biga ko gel Nigeria jamani nyam Nigeria ken jamani ngar ko khadanga nanti ku be ngene fayano ngay mu kume do ngam ta nyere arsoro segi ku nyamodi yonki nga nokku be gena Nigeria